लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली बस होस्टेस से बदतमीजी का वाकया, गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकार मुअत्तल, वर्किंग प्लेस पर खवातीन की हरासगी का सामना, तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाए, इस पर ओपन ऑप्शन से आप लोग गुफ्तगू कर सकते हैं। महमूद, आपकी तरफ सबसे पहले आएंगे। एक छोटी सी बात थी, उसके ऊपर जिस तरीके से इस शख्स ने उस खातून पर चिल्लाना शुरू किया, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं गैरत की, ख़वातीन के को इज़्ज़त देने की बात भी बहुत मामूली सी थी, लेकिन उसके बाद जो मोटरवे पुलिस के एहलकार भी डर गए जब उस शख्स ने बताया कि वो FIA से ताल्लुक़ रखता है। कैसे देख रही हैं इस सारे मामले को? देखिए, अब से कि बड़ा मुश्किल सवाल है। ये जो आपने अभी वीडियो दिखाई थी, उसके अंदर अगर आप देखें कि वो आदमी बदतमीज़ी कर रहा है और यहाँ तक उसने कहा कि मैं तुझे देख लूँगा और उतार के मैं तुम्हें जो तुम्हारे साथ करूँगा वो तुम्हें लग पता जाएगा, मतलब एक पानी ना देने के ऊपर। तो उसके रिएक्शन में अगर आप लोगों के दूसरे जो उधर लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं छोड़ दें, इट्स ओके। ये रवैया है एक औरत की तरफ। अगर आदमी एग्रेशन कर रहा है, ये इट डजंट मैटर कि वो FIA का था नहीं था, वो किसका था, वो बेशक वजीर आजम होता, वो बेशक एक चपड़ासी होता, वो बेशक एक क्लर्क होता, इट डजंट मैटर। बात यह है कि लोगों का रवैया आपने देखा है, ये मुआशरे के अंदर एक प्रॉब्लम है। हमारे मुआशरे का रवैया बदलने की सख्त ज़रूरत है। हालांकि हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस का लॉ भी मौजूद है, लेकिन एक माशरे की जहनीत नहीं बदली। अभी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ही एक बस हॉस्टेस के साथ ये हुआ था कि उसने शादी का प्रपोजल जो था उसने रिजेक्ट किया था, तो उसको उसी कंपनी के सिक्योरिटी एहलकार ने कत्ल कर दिया था, मतलब गोली मार दी थी, कत्ल कर दिया। यहाँ पर खाना ठंडा दिया था बीवी ने हस्बैंड को, तो उसके ऊपर हस्बैंड ने उसको मार दिया था। यहाँ पर ये रवैया देखिए, असल वजह क्या है? जी, असल वजह ये है कि आदमियों को लगता है कि दे कैन गेट अवे विद ऑल दीज थिंग, और अक्सर होता भी यही है। अब थोड़ा बहुत एक सोशल मीडिया की वजह से और एक थोड़ा सा मीडिया के अंदर थोड़ा सा शऊर पैदा हुआ है, तो औरतें आवाज़ उठा लेती हैं, लेकिन हर कोई नहीं उठाता। मैंने एक दफ़ा पहले भी इसी शो के ऊपर कहा था कि हम लोगों के साथ भी इस तरह के वाक़यात हो रहे तो हम चुप कर जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये कि अपनी कि भाई इसी इंडस्ट्री में काम करना है, करियर है, फैमिली है, फलानी चीज़ें, हम चुप कर जाते हैं। ये जो चुप करने के ना, ये वो जो इट्स ओके और छोड़ दे जो कह रहे हैं ना, और वो लड़की रो रही है, ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है। जब इस कल्चर को चेंज करना होगा, इसमें बहुत वक्त लगेगा और हमारे मर्दों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सही। सलीम साफ़ी साहब, आम लोगों से हम क्या ही तवक्को रखें जब वहाँ पर मोटरवे पुलिस के एहलकार, जिनमें खातून भी शामिल थी, वो आए और उन्होंने बहुत आराम से बात की उस शख्स से जो अपने आप को एहलकार बता रहा था। तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिले ख़वातीन को इस तरह की सूरत हाल में? देखिए, अफसा असल मसला वही है जिसकी तरफ महमद ने इशारा किया। वो हसन निसार साहब का एक प्रोमो चलता है और मेरे ख़्याल में उसमें एक फ़िक्रे में पाकिस्तान के तमाम मसाइल को एक फ़िक्रे में बंद कर दिए, जिसमें वो कहते हैं कि इस मुल्क का मसला माशियात नहीं अखलाकियात है। हम अगर आप देखें बेसित कौम, हम बदतरीन अखलाकी जवाल के शिकार हैं, और वो अक्रॉस द बोर्ड है, उससे कोई नहीं है। हम में इंसानियत के जज्बात आप देखें, हमसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली कौम शायद ही दुनिया में कोई हो, हमसे ज़्यादा मुनाफिकत करने वाली कौम शायद ही कोई दूसरी हो, हमसे ज़्यादा मिलावट करने वाली कौम शायद ही कोई हो। और ये मर्द और ख़वातीन का भी अलग अलग नहीं है। मसलन अगर ये वीडियो है, आज मुझे किसी ने भिजवाई है, वो मर्द है मुल्तान में एक जवान लड़के को, जिसको सूद पे कर्जा दिया है वहाँ के कुछ जालिमों ने, और फिर उसके जवाब में 4-5 बंदे उनका जो हशर कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कि क्या ये किसी महज़्ज़ब मुआशरे में और किसी बहादुरों के मुआशरे में ये होता जो इस खातून के साथ ये हो रहा है, और ये 60-70 लोग उस बस में बैठे वो तमाशा देख रहे हैं या उनको सिर्फ नसीहत कर रहे हैं। और फिर उधर से हम कहते हैं कि हम जी बड़ी बहादुर कौम है, यानी ये बुज़दिल कौम है, बुज़दिली का कि एक खातून के साथ वो देख रहे हैं कि ये ज़्यादती हो रही है। तो हम ये तह दर तहत इस सोसाइटी में जुल्म है, और उस पर तह दर तह हमारी खामोशी है और गफलत है। और इसमें हम इस खातून बेचारी का क्या, कल हम इसी शो में डिस्कस कर रहे थे ये हनीफा बासी का, यानी एक बंदा लीडर भी है, उस पर भी हम में से किसको पता नहीं था कि उनके साथ बदतरीन जुल्म हो रहा है, उनकी भी पीछे उनका ख़ानदान और उनकी ख़वातीन सफ़र हो रही थी। तो हम बेसित कौम बुज़दिल भी हो गए हैं, हम बेसित कौम झूठे भी हो गए हैं। और जब तक हमारा टीचर, हमारा लीडर, हम सब अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा नहीं करते, अपने अखलाकी मायारात को दुरुस्त नहीं करते, तो इस तरह के वाक़यात तसल्सल के साथ होते रहेंगे, पेश आते रहेंगे। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब,
بات اگر اخلاقیات پہ آتی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کیسے تحفظ ممکن بنایا جائے خواتین کا؟ دیکھیے، اس معاشرے میں عورت کو ایک حقیر چیز سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی کالم، کبھی کوئی ٹی وی ٹاک شو اس پہ دیکھا ہے کہ مرد کی عریانیت کیا ہوتی ہے، مرد کی فحاشی کیا ہوتی ہے؟ عورت مارچ کے اوپر بہت کچھ کہا گیا اور کچھ درست بھی تھا، لیکن اس معاشرے میں عورت کا مارچ جو ہوتا ہے اس پر کبھی کسی نے لکھا کہ عورت کو برہنہ کر کے جو مارچ کروایا جاتا ہے، پورے کئی واقعات آپ نواب پور سے لے کے جو ہے آج تک دیکھ لیں، کبھی اس پر جو ہے لوگوں نے کبھی بھی شور مچایا، کبھی بھی اس پہ چیخ و پکار ہوئی؟ ہم نے ہمیشہ فحاشی عریانیت کو عورت کے ساتھ جوڑ دیا، اور کبھی بھی اس کی دوسرے آسپیکٹ کی طرف کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ ہمارے مرد کا کنڈکٹ کیا رہتا ہے، بازاروں میں کیا کنڈکٹ ہوتا ہے، سڑکوں پہ کیا کنڈکٹ ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے اس چیز پر نہیں لکھا، اس چیز کے اوپر اس کو کبھی بھی فحاشی سے لنک نہیں کیا، لیکن لنک کیا تو عورت کو لنک کیا۔ تو آپ کے یہاں عورت ایک حقیر چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس کو دبایا بھی جا سکتا ہے، اس کو شور شرابہ بھی وہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر جب آپ بیچ بچاؤ کرتے ہیں تو بس یہ کہہ کے مرد کو وہ کرتے ہیں کہ یار چھوڑو، عورت ہے یہ، اس لیے چھوڑ دو اس چیز کو۔ تو یہ ایک مجموعی رویہ ہے آپ کے معاشرے کا، جو مجھے وقت لگے گا تو تبدیل ہوگا، لیکن مجھے کوئی مستقبل قریب میں یہ تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ کے ہمیشہ، اور میکسیمم کیا ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ میکسیمم یہ لکھا جائے گا کہ جی عورت کو بسوں میں اس طرح کا رول دینا ہی نہیں چاہیے، حتیٰ کہ پی آئی اے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ جی ایئر ہوسٹس ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ کہا جاتا ہے پھر کہ خواتین ایسی جگہوں پر جائیں ہی نہیں، کام ہی نہ کریں جہاں پر مرد ہوں ہر طرح کے۔ بالکل جی مہر صاحب، بالکل بھٹی صاحب، مجموعی رویہ مہر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پر؟ دیکھیے، اگر اسی بس میں فرض کیجئے کوئی جیب کترا پکڑا جاتا تو ہر کوئی پچھلی سیٹ سے، اگلی سیٹ سے، درمیانی سیٹ سے اٹھ کے آتا اور ایک تھپڑ لگاتا، لیکن ان سارے شیر جوانوں کے سامنے ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیٹی کی بے عزت ہو رہی تھی، اور ایک گھٹیا انسان اس کو بے عزت کر رہا تھا سر عام، اور وہ بے شرموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ چھوڑ دیں جی کہ اب یہ تو باتیں عجیب سی ہو گئی، یہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کا کس قدر احترام کرنے کو کہا ہے، یہ بھی رہنے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا خواتین کے بارے میں، یہ بھی رہنے دے کہ معظم معاشروں میں خواتین کے کتنے حقوق، کیا تحفظ ہیں، اسے بھی رہنے دے کہ ہمارے ہاں کتنے خواتین کے بھی رولز ہیں، ریگولیشنز موجود ہیں۔ اگر کچھ کرنا ہے، اگر کچھ بدلنا ہے تو خدا کے لیے جزا اور سزا کا نظام سخت کریں۔ اس بندے کو آج عبرتناک مثال بنا دیں، اندر کسی بس میں کوئی خاتون نہیں روئے گی، اور اگر اس بندے کے ساتھ آپ جرگے کریں گے، آپ اسی طرح پتلی گلی سے نکال دیں گے، جب تک نہیں دی جائے گی، آپ نہیں سمجھتے ایسے واقعات ختم ہوں گے؟ ہم زندہ قوم ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مسافر جو دیگر موجود تھے اس بس میں، ان کا رویہ اتنا ہلکا کیوں تھا؟ انہوں نے اس کے اوپر اس وقت اتنی زیادہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ ناظرین۔